Prophet Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terlalu itu Pak, mereka nggak terlalu dengar itu. Tapi kita tetap sudah baca di awal kok, nggak perlu itu. Kemudian Pak, kita nyatakan bahwa kita I married the Garden official from the Office of Religious Affairs, Subdistrict Kebayoran Baru, misalkan Kecamatan Kebayoran Baru. Sehingga is request for marriage from Mr. John, son of Mr. Richard, Hannah, daughter of Mr. Tadi siapa Hannah bapaknya? Subagio. Oke. Itu nyatakan bahwa kita telah menerima permohonan kepada menikah. Kan? Baru kemudian in the regulation of the Republic of Indonesia that the marriage has condition and principle. Boleh itu silakan, boleh yang lain Pak. Has condition and principle. Ya, punya ada syarat dan rukun. Ya. The condition for marriage has been satisfied. Persyaratannya sudah lengkap karena di sini tinggal melaksanakan. Baru kemudian kita bilang sebutkan the principle of marriage are five. First, group Mr. John. Second, Pak, kalau mau belum menikah, kita tidak menggunakan bahasa suami sebetulnya, jangan pakai husband ya. Kalaupun mau, future husband and future wife. Ya, to be. Jangan pakai to be, jangan pakai kandidat, nggak enak Pak. Calon suami emang kandidat sih Pak, nggak masalah. Tapi lebih enak future husband or future wife. Kalau pakai ini Pak, pure wife. Pure Wife. Itu sudah sejati Pak, sudah istri, sudah istri. Future Pak, akan to be, ya, akan menjadi. Jadi seperti itu. First, group Mr. John. Second, bride Miss Hannah. Third, married guardian, wali nikah Mr. Ghazali. Fourth, two witnesses represent from two both family, utusan dari dua keluarga. Saya nggak tahu. Mr. David represent from groom family and Mr. Zainuddin represent from bride family. Ya, baru setelah itu, ya kan? Baru kita menjelaskan, ya. Setelah itu, kalau mau ditambah boleh Pak. Islam has given guidance that the marriage has condition and principle. Mau kaitan boleh, mau undang-undang boleh. Kita mau bawa agama boleh Pak, karena ingin menunjukkan agama. Islam has given guidance that the marriage has condition and principle. Ya tadi conditionnya has been satisfied. And principle sebutkan tadi yang 5 ya, sudah 5. Nanti ketika menyebutkan ijab dan qabul, ya, ijab is handing over sentences from married guardian, qabul is the accepting sentences from groom Mr. John. Baru ketika akan membuka seperti biasa Pak, terminologi keislaman kita jangan dibuat. Ya, kita akan membuka dan open this ceremony by the reading surah Al-Fatihah. When Muslim beginning activity, always reading Al-Fatihah. So we all hope that Allah protected this ceremony and Allah always blessing us. Gak apa-apa dikit-dikit. Gak apa-apa dikit-dikit, gak apa-apa. Ya, jadi kita jelaskan kalau umat Islam memulai aktivitas biasanya membaca surah Al-Fatihah, diharapkan kita dalam perlindungan Allah dan mendapatkan keberkahan. Bahasa kitanya begitu Pak. Ya, so baru kemudian membaca Al-Fatihah, bla 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 seperti tadi. Mau dipadukan enak satu, lengkap. Boleh Pak. Saya nanti ada tanggal 26, tanggal awal Mei, terus kemudian ada 3 Pak yang terdekat itu. United Kingdom, United States, terus kemudian yang satu Australia. Sama WNI Pak, sama WNI. Kapan? Tanggal 26. OL-nya aja Iya. Makanya juga Indonesia mereka yang belajar pasalnya untuk menggunakan bahasa Inggris, saksi kan harus tahu bahasa Inggris. Nah, untuk mencari saksi, 2 orang saksi yang menggunakan yang paham bahasa Inggris itu susah. Betul. Sehingga lebih enak mengajari mereka bahasa Indonesia. Betul. Saya setuju itu Pak. Gini. Kalau di daerah itu kendalanya sebetulnya. Betul Pak.
Saya juga setuju itu, bahkan saya untuk permohonan yang tanggal 18 Mei karena dia sudah underestimate ketika datang ke kantor KUA, dia telepon, kebetulan dia angkat staff, Pak ada yang mau bicara. Dia bilang begini, Pak ada nggak sih yang bisa ngomong bahasa Inggris di kantor ini? Ya, gitu kan? Oke, kita sudah dianggap seperti itu. Ketika datang, saya sampaikan, Mbak, bukan tugas kami. Kami adalah representasi pemerintah Indonesia dan bahasa negara kami adalah bahasa Indonesia. Saya tidak tahu Anda berbahasa Indonesia atau tidak. Begitu bangganya Anda dengan bahasa lain, sehingga kehormatan bangsa Anda digadaikan. Jangan dengan dalih orang lain tidak paham, sangat kita juga mengerti itu. Tapi tolong tidak seperti itu. Silahkan kalau Anda butuh translator, silahkan cari sendiri. Saya akan menikahkan dalam bahasa Indonesia. Oh jadi di sini nggak ada yang bisa ya Pak bahasa Inggris? Gitu. Jadi kasusnya seperti itu Pak. Ya tapi saya juga nggak mungkin lah Pak, karena pada akhirnya juga harga diri kita dipertaruhkan untuk itu semua. Ya, jadi sekali lagi rajin baca Pak, rajin baca itu dan beraniin aja Pak. Betul Pak, kendalanya di saksi. Tapi kalau memang yang sudah biasa, pasti saksinya paham itu Pak. Saksinya paham itu, ya tentang kalimat-kalimat itu, ucapan-ucapan itu, mereka akan paham semua. Ya. Beasiswa. 2016 kan ada beasiswa. Ada beasiswa Pak. Beasiswanya Kemenang itu nggak ada yang ke Australia Pak. Sudan, Mesir. Kursus Pak. Oh beasiswa. Oh beasiswa. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Saya juga ada perlu tambahkan gitu. Iya. Tadi pengaruh itu sebetulnya selain menguasai 3 bahasa sebenarnya kalau sama saya harus 4 Pak. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ada tambahan 1 kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh pengurus dan itu wajib sebetulnya. Bahasa isyarat. Itu penting karena kita sering juga. Kalau udah mentok ya? Ini ya Pak yang Betul. cacat tuli itu penting. Iya. Tidak bisa tulis sekalian tadi kan Iya. itu pusing. Tambah kompetensi seharusnya. Betul. Ya. Betul. Baik. Kita mau coba praktek. Kita mau coba bahasa isyarat. Bahasa Inggris. Oke. Saya akan sederhanakan saja. Ya. Jadi sebetulnya kan kita bisa dari yang kita mudah Pak. Yang pertama kita penghormatan kepada keluarga. Terus kemudian kita biasa memuji Allah, selawat. Terus kemudian menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, pernikahan antara ini dan ini disebut dengan pernikahan campuran. Ya, seperti itu. Pernikahan campuran terdiri dari 2 keluarga negaraan yang berbeda. Ya, calon mempelai pria berkeluarga negaraan Amerika, calon mempelai wanita berkeluarga negaraan Indonesia. Ya, itu dicoba dielaborasi. Ya, dilakukan. Masih ada kan waktunya? Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. The honorable family of Mr. Richard, the honorable family of Mr. Ghazali, dear witnesses, ladies and gentlemen. First of all, I should like my special praise and thanks unto Allah the Almighty. With His permission and willingness, we all are able single together here in the ceremony of marriage between John and Hannah. Salawat and salam may be upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ladies and gentlemen, in the regulation of the Republic of Indonesia, that marriage between John and Hannah is known as mixed marriage. That marriage from two different nationality or citizenship. Mr. John, that has nationality United States, and Miss Hannah, that has nationality Indonesia. Ladies and gentlemen, Islam has given guidance that to marry has condition and principle.
the condition for marriage has been satisfied. And the principle of marriage are 5. First, future husband. Second, future wife. Third, married guardian. Fourth, 2 witnesses. Represent from to both family. And fifth, ijab and qabul. Ijab is handing over sentences from married guardian. And qabul is accepting sentences from future husband. Ladies and gentlemen, let's open this ceremony by the reading Al-Fatiha. When Muslim beginning activity, always reading Al-Fatiha. So we all under protection from Allah. We all hope that Allah blessing this ceremony. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ladies and gentlemen, before marriage agreement, we would like to read or recitation praising of marriage. Yeah, that is from the Holy Quran. That is in Arabic language. Alhamdulillah. Sampai aqulu qawli hadha astaghfirullahaladzim wa lakum. Kemudian, and then before marriage agreement, that we ready to witnessing sentences dan istighfar. Boleh seperti itu, atau asking forgiveness to Allah, atau istighfar. Kalimat itu mudah, atau istighfar dan to witnessing sentences. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita siap? Yeah, we are ready to ijab and qabul. Are you ready? Clear witnesses? Yes. Tadi ada yang kata ya? Sudah. Okay. Ahmad dan John, son of Mr. Richard and Miriam, and I will now you with Miss Zaina, daughter of Mr. Yusuf, with the dowry 1 million rupiah in cash. I accept her marriage and her rent. Zaina, daughter of Mr. Yusuf, with the dowry mentioned in cash. Yeah. John, Mr. John, son of Mr. Richard and Miriam. Sebetulnya ini juga pernah dipertanyakan kenapa harus pakai of Pak. Yang paling mudah, I marry you, I wed you with siapa tadi? Hana, daughter of Mr. Yusuf, with the dowry 1 million rupiah in cash. 1 million rupiah in cash. I accept her marriage and her wed. Hana, daughter of Mr. Yusuf, with the dowry 1 million rupiah in cash, atau mention in cash. Baru para saksi ditanyakan legal. Barakallah, baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair wa afiyah. Al-Fatihah. Tetap seperti itu. Baru kita boleh tanyakan. After marriage agreement, we would like to groom atau husband, karena sudah ijab to groom for reading sigat ta'liq. Dia akan membacakan pembacaan sigat ta'liq. Bla 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 sampai dengan selesai. Jakarta, 10 of April 2015 atau 2015. Husband job. Tanda tangan? Yeah, sign. Groom, bride, married guardian, and then witness from groom family, witness from bride family. After finish, ladies and gentlemen, after marriage agreement, reading sigat ta'liq and sign marriage registration, I herewith announce, or I declare that the marriage between John and Hannah is legal, officially as a husband and wife. Legal according to Islamic law and Indonesian law, that they are married recorded by Religious Office, Subdistrict Kebayoran Baru, with the authentic number 24/2015. We would like to both bride and groom to stand up, please. I will be submit the book of marriage for you. Ya, silakan untuk diminta untuk berdiri, ya.
Stand up, please. Ya, kemudian kita serahkan. Ladies and gentlemen, the book of marriage, the brown book for husband, the green book for wife. I will hand over this book for husband. Congratulations, sir. Yeah. We wish you happiness. Life happiness. Like in heaven or paradise. Boleh salaman. Congratulations. Serahkan yang hijau juga. Congratulations. To be good wife. Bagi jadilah istri yang baik. Bersalaman. Okay? And now time to teacher for your book of marriage. Please show the book of marriage to camera, please. Biasanya gitu. Dia akan foto picture ya, diambil gambarnya seperti itu. Nanti akan digambar di foto picture. And now time to hand over dowry, penyerahan mas kawin. Kemudian suami menyerahkan kepada istri